Ala an lajɛ baga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni sangani ni wagati na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min y'a silamɛya foli assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Fɛn fɛn ɲɛ b'an na bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni sangani ani ni wagati kɔnɔna la. Bi an wulila k'an ka belebele sɛgɛrɛ Seko Amadu Sidibe Baningo Amadu. Belebele sigilen bɛ yɔrɔ min na Mutugula Farada Sabo ɲuman. Bi an sera belebele ma i b'a fɔ appel direct na dabɔ ma hadamaden sogo min kɛ o bɛ don u ni Seko Amadu na baro direct la jɛmɔgɔ bɛna ye sisan numéro bɛ yen Seko Amadu yɛrɛ ka numéro bɛ duguma mais Seko Amadu ta weleli tɛ ko la dɛ émission mana bɛn maa min mago mana jɔ Seko Amadu la i bɛ vocal ci surtout kɔfɛ mɔgɔ mais yan'o cɛ Seko Amadu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. A diyara n ye Seko. Sefula an b'aw fo k'a barika da. A diyara n ye Seko. Ka diɲɛ fo k'an kanubaw fo. U bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. Diɲɛ maa ɲumanw k'u fo. U bɛɛ b'a mɛn Seko. A hakilina ɲumantigiw an b'u fo k'u barika da. U bɛɛ b'a mɛn Seko. Dɔnni kɔrɔ de ye ko doni. Ni Ala ye dɔnni d'i ma kaban a ye doni d'i ma. Maaw ka sabali dɔnni ye tiɲɛ ye. Dɔnni ye tiɲɛ ye. A ti fa bɛɛ fɛ nka a bɛ yɔrɔ dɔn. Ni Ala ka dɔnni tɛ yen sa dugukolo meleke la. Sefula dɔnni bɛ yen. San finna dɔnni sanji nana dɔnni fiɲɛ cira dɔnni Sefula jɔn bɛ balo dɔnni k'a ɲɛnatigɛ dɔnni k'a mɔya dɔnni i bɛ sunɔgɔ dɔnni ka wuli dɔnni e ka dɔnni tɛ nka dɔ ka dɔnni don. Walilahi junudul wahidul qahhar. O Ala in ale de y'o kɛbaga ye. An y'an kanubaw fo. U bɛɛ b'a mɛn Seko. An bɛ sɔli Ala kira kan min ye an ka diɲɛlatigɛ bɔ sababu ye. Salatu banbali purututu an b'o da ye. An sɔlilen kɔ Ala kira kan. Bari Ala y'anw kɛ Ala kira mandon ye. Ala kira ba mandonya kɔfɛ. An bɛ sɔli a somɔgɔw kan n'o y'a so dunkew ye. Sirifu an'u kanubaw. Bari Ala y'anw k'o kanubaw ye. An bɛ wu min na an bɛ kolon min na sirifuw ka wu don u ka kolon don. A Seydi Sherif Usmani Madani Haidara diɲɛ ba kɔfɛ a n'a kɔ kɔfɛ. N ko diɲɛ ba kɔfɛ a n'a kɔ kɔfɛ. Haidara. Sherifula Haidara. A Shuala Baya Haidara. Zulfakari. I b'o kɔrɔ dɔn wa? Seydina Ali ka nbamuru tɔgɔ don. Zulfakari ye muru min ye n'a y'i tigɛ ka ban ko Ala jɛnna n'i ka jahanɛmɛ kɔnɔ don ye. Muru 7 in tɛ wa? An bɛ a fɔ. Tɛzɔn. Abdul Karim n yɛrɛ fa tɔgɔma an b'a fɔ. Sefula i yɛrɛ fo maa bɛ fo i yɛrɛ ye. A diyara n ye Seko. I ni cɛsiri. A diyara n ye. N y'a dɔn maaw bɛ k'e tɔɔrɔ telefɔni na dɛ. A bɛ ka kɛ dɛ. Nka a kana i tɔɔrɔ a kun. N'a mɛn Seko. A kun. Dɔnni kɔrɔ de ye ko doni. Sefula an bɛ yafa ɲini an kanubaw fɛ an n'an welebaw ni vocal cibaw. Minnu m'a faamu an bɛ yafa ɲini a bɛɛ fɛ a ye yafa an ma koyi. Seko Amadu kunkolo bi chauffer i b'a fɔ fa ka wuli na a kan'i to. Dɔw bɛ na ma kuma dɔw la an bɛ futinɛ o bolo. Futinɛ in tɛ k'an ti bɛn a la koyi. E k'i suma bani. N'i sumana an bɛ ɲɔgɔn faamu. Fɔ n'i ma kɛ ɲuman ye. N bɛ min ɲini an kanubaw fɛ u k'u sabali. Vocal dɔw cira semaine tɛmɛnen n y'a fɔ n ko vocal minnu cira n ko telefɔni a bɛ ne bolo nka ne ta tɛ. An bɛ WhatsApp sigi WhatsApp yɛrɛ bɛ bɔ min ne t'o bɔ yɔrɔ dɔn a baranin kɔni bɛ telefɔni kɔnɔ. Waati dɔ a bɛ sin ka na muruti n'a murutila a bɛ taa n'i ka fɛn bɛɛ ye. Donc vocal o vocal tun bɛ n ko bɛɛ kun tiɲɛ bɛ. N'i y'a sɔrɔ ko ne ni min kun ɲɛ mɛn ko dɔ la ko fɛn dɔ balalen b'an jɛ WhatsApp kan ka n'i da de dɛ n'i y'i da de n ti yafa ye ma diɲɛ fara lahara kan. A fɔ kɛ Seko Amadu ne kun ye nin kɛ an tɛ kuma wa an bɛ segin a kan ni tiɲɛ don dɛ wa n'a ma kɛ tiɲɛ i n'a sɔrɔ yan bari i m'a ye ka ban i si dɔn na nka n bɛ tiɲɛ de ma n'o tɛ o bɛɛ b'a la o bɛɛ b'a la dɛ maa o maa bi balo ka maaw sɔgɔbɛ politigi la a la Ala y'a bɛɛ si so jɔ hawuyatu kɔnɔ o de ye jahanɛmɛso dɔ ye mɛlɛkɛw bi yɛlɛ kabakolo fara 7 ka niw bila ka jigin a kɔnɔ a jɔra ko hawuya kɔrɔ min yɛrɛ b'a la ko fɛn bi bila a kɔnɔ nka fɛn ti t'a kɔnɔ
fudi haw ya tu ma sobe la be bita tasuma kono siga fo itola angele ko ka nga baharun nouveau asheri sherif Usman Madani Haidara angele ko ka fu ka swala fu ambe teme ka nga mali shirifu fu buye Haidara nyuro ama fu adame anogo ma mezafia kono anaka la ilaha illallah ni kasida dumo anga fuli bu bela jere ba me sugo ande men dori nyoro ina ami fuli bla anga ba were mununye wi ko di wari kawi sugo kan ne amano ode me sugo kan tama do bulu ko wari kaw kasabali kana dimi kana toro nyavugali tilame atsegoti telefoni nda ay talinde ayo boy o forabe ninde telefoni tasisan abi klesisa Sheikh Amadou bi sade billahi telefoni may amayne chef la ne nyana clipi mine ma dowla mi joro ka dene mine ka nyo ka telefoni da billahi ne bi do sogolo ngo mi reposer mo nyana ne be sunoro ba soro ne sigime 13h fo fitiri do fogalla wallahi ni wulila ka zelali seri furati sorala fo do be muruti mana armande ka sabali nye made ni bena ami kurwari kaufu ka Burkina kaufu angano bawbi yoro ambu fu Espagne Italie France ambu fu vraiment nyaye kosaina anga France kan no abe ko mu dekuleno oneti digula ay ko mi muru ga feruma ko muru segede muru langulu muru segede ne yo fo doni buna kunga doni masse Moria saraye ninye doni masulo wala ni saraka bida obo nga nere saraka fi bine sara no wike bunyadi nga ni we merci sa dogo yala makana tuna afora kiti saramne mabulo ne mo fie ne mo fie ma foti de sai fulando na ka fi direct la ngalo bo fura kama kuma koriya jume mi fe doni buna kun fle Sheikh Amadou ala ya di ninga biri finiche ne ma nyini me ma bi fezro ni ma nyini note do temena u ka chesri bunyana neta ala ma duma ma e flade ka go flyna o ishuni clay ma e nani fanay nani jume koroni klebi ani kenyeka ani bani ni baba ma e wolon vlanye semeni kono ka damine tarata kata bla awa tarata were arma de ben gono di do munu voli fle ma ben gono ma bi dumini ke jume ngono fenna madama do tege ke ne ko kana kuru ana kono na tege kono na nyege ani adama de dachi chogo ana teru bo chogo ani adama de nyedu dash tige chogo akene bunya chogo ana adama de tamase ani bulu fla kuru chogo adama de dumini ke ngono munu ta chekanyi munu manyi amino do for mawi atetama ba Shoga Amadou Sidibé bani ngo Amadou bi ani karla nyogona shoga ambi fo madu ye mabay jamana ka dena bi ba ibora ki dado chebam na buy Haidara Sherifu Usman Madani Haidara shola bayadara mali Sherifu be dale bi shoga Amadou la shoga be ga dana mo fere shoga amna do baram ko na la sa yesugo kan akada mo bi appelu ke ka dugu ka sugo fo iba korofo me kayira bela jele la même ma dama neta ni mama masira du hono to karti wajib la lebi ka iko taiga tro iga sugo koroni shoga Amadou wole ka fo aba korodi amna madama na manta me ya no che shoga Amadou ere mi dado sugo dola kulu wala ani shogo sugo jugu be wa sugo mana ke na wige dumara madu bo sefla shugo wuli balido shugo e hakikatani ma e klo ke shugo la ye klo ki yere la chide ti bobli ja'al lil malaikatu rusulan aw li jinihati ma sina wasula sawa ruba yazidu fi khalqi man yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir ala ko ka lebi malekaw ci manyimo ma ka manyimo ma ku ke chide umo manyuma munu dama makene ako ma sina meleke munu me ci do ka meleke ci taw ko kama fla be do wasulasa kama sabasaba be dola wa ruba kama awanani be dola alako yazidu fi kalki man yasha ko be ko fene alaka dali jidi me katemo beka o kore jumeni ayo ni darola wali ni madola lailatul qadri do no ye awa lailatul qadri do e salatiga shu opmana alakira ya lakali ko meleke jibrila jigira meleke ya saurala ajigira yoro jumena li sidratul muntahiya ka jigira kaya kama kele jigi ko ka garotige kaye jie garotige ba fo koroni klibi akamangeli abi famude afamnero kale jibrila ye meleke ya saurala ko jigira na kama kele kaye jie garotige ba fo kokobulu
o kuma na ni yo ci mamo mami marataba te ala kirata boy bi halaki sallallahu alaihi wasallam o tuma na ka fawye shugwe wuli bali amen na nda do dola amalakaw an falakaw bela jele ki klo babo shugwe minye minna de do dola yana sisa ni mami shugora fali wotro la eka sachina fali wotro sefula nga fura bala de saraka bala ni mami shugora sugo bile la eka sachina aywa sefula ni ne shugo gelaw ni mami shugora falila o yo kele parti ni shugora falila o yo kele ni muso min shugora ki kun ganana ni lamu ye o ye furu cɛ saya ye walima k'i furu sa pewu k'i bolo woloya ni muso min shugora k'ale kun digira k'a sɔrɔ a bɛ furu kɔnɔ i bɛna sote ka bɔ furu kɔnɔ siga t'o la nka saraka b'a bɛɛ la kana tulo kɛ shugo la shugo ka gɛlɛ dɛ ni maa min shugora i bɛ koli la ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛgɛn kogo binna biriw i kun bɛ ko dogolen dɔ la o y'i lebutɔ ye ni maa min shugora muso kɔnɔma la o tuma na ko dɔ bɛ maa dɔ kɔnɔ k'a f'i ye nka a m'a f'i ye ni maa min shugora muso kɔnɔma la ko dɔ bɛ dɔ kɔnɔ k'a f'i ye nka a m'a fɔ fɔlɔ ni maa min shugora marifatigi la o ye janfaw de tigɛli kama fura b'a la saraka b'a la ni maa min shugora k'a ye ko marifa b'e bolo i ye dɛbɛli min tigɛ dɛbɛli ɲɛna sefula ala k'an shugo la n'o tɛ shugo dɔw ma ɲi dɛ sefula ni maa min shugora ko dɔ nana su don i bolo hɔn su la ayiwa sogo bɛ cogo di o ye nafolomugu ye dɔ bɛ n'i dɛmɛ ni maa min shugola saribɔ la ko dɔ ye saribɔ bɔrɔji bɛ walima saribɔ kuru i ye gɛrɛsɛgɛba sɔrɔ ayiwa kaɲi a bɛ faamu a faamuyara sogo ni maa min shugora ko kɔnɔ nana e ta ka yɛlɛ n'i ye sankolo la ka taa n'a y'a sɔrɔ i taa tɔ don tunga fɛ saraka ni bɔ dɔrɔn i ka jamana kɔnɔ taa ɲalen ye o ye o bɛ ɲa ni maa min shugora k'a tɔgɔ sɛbɛnlen sankolo la i ye maaba ye ni maa min shugora ka maaw kumatɔ ye kabakolo la maaw bɛ yaala ye komi diɲɛ dugumala cogo o tigi da kan ka bon kosɛbɛ nafolotigi don a bɛ se kɛ jamana yɛrɛ perezidan ye n'a y'a jija i tulo b'a la a faamuyara nin de ye shugo ye ni maa min shugora an ka sirifuw la sherifu fɛn fɛn sherifu a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko sherifu la waliyu sɛgɛrɛ an b'a la bɔnnaw tamani sherifu sumela bɔnnaw a zuruyaw ka taa bila fɔ moritani fɔ diɲɛ jamana bin n'i ye sherifu cɛ kelen ye a muso wala a denmisɛn wala a cɛkɔrɔba n'i ɲɛ dala a ka shugo la ala ye hɛrɛ latigɛ i ma wa n'i ma saraka dɛ dɔw yɛrɛ bɛ kuma ten ne shugola hayidara la o ala n ke e bɛ k'o fɔ tan wa an ka hɛrɛ dayɛlɛlen filɛ nin a tɛ s'a ɲɛ la fɛnni dɔ kɛ dɔrɔn an k'a ɲɛ f'i ye kɛ an ka a saraka f'i ye a faamuna an b'a fɔ diɲɛ mɔgɔ dɔrɔn téléphone numéro bɛ 77 30 30 35 00 223 77 30 30 35 ni wulila ni Sugu Amadu bɛ kari ɲɔgɔn na direct la sisan a kɛra sogo ye wa a kɛra degun wɛrɛ min kan ni fura min b'a la n'i kan ka kɛ cogo min na a bɛ dɔn ɲɛ se fila ni sherifu belebeleba fila hayidara ni buye dɔw bɛ sugo la ka bɛn ni ko n'i sugora o la ka ban i ka dugu jɛlen o ye hayidara ni buye i b'a fɔ sherifu ba fila dɔw bɛ sin sugo hayidara ni buye la ten dɔw yɛrɛ bɛ sin sugo ten hayidara ni suala la ten ne sugora o la i ka dugu jɛra o tiɲɛ yɛrɛ la ɔ mɛ ti saraka bɔ a b'i gun kɛ daja kama a bɛ sin ka t'o lage malangolo dɔ ye ten i b'a sɔrɔ maa min yɛrɛ tɛ sirifu fɔ o b'a fɔ ten o ye koba dɔ ye sa o ye koba dɔ a b'a ɲɛ dɔn wa parce que sirifu dun b'ale yɛrɛ la. salamu aleykum salamu aleykum n balimakɛ i bɛ se fila media sanfɛ i ni Sugu Amadu Siribe Baningo Amadu i ni Sugu Amadu bɛ ɲɔgɔn fɛ bisimila an tulo b'i la. n balimakɛ ko k'ale sugo la k'a tun bɛ lɔgɔ ɲini na a b'a tun bɛ lɔgɔ ɲini na u ka dugu la n balimakɛ a lamɛn dɔrɔn a tun bɛ lɔgɔ ɲini na u ka dugu la k'a y'a kɛrɛ fila fila a ye suruku ye fɛn wɛrɛ tɛ o
n'a bɛ jamana o jamana rɔ a bɛ ka nafolo ɲini dɔrɔn ka na somɔgɔw de bɛ ka balo a la o wari lɔgɔjala ɲini ye ka n'a jeni awɔ kɛ ale ka wari ti mara o la a bɛ fɛn o fɛn ɲini ka na a b'a fɛ nafolo in ka kɛ min ye fiyewu tɛ ka k'a ka ye surukuw de b'a kɛrɛfɛ surukuw tɛ dɔwɛrɛ dɛ maa ɲiŋɛlɛ o de bɛ k'a ka nafolo cɛ donc n'a y'a sɛgɛsɛgɛ so a b'a fɛ a ka nafolo ka kɛ cogo min a tɛ ka kɛ ten donc a ka gɛlɛn quoi mais a bɛna gɛrɛsɛgɛba sɔrɔ dɛ mais so fura b'o la oui dilanyɔrɔ b'a la parce que adamaden filɛ n'i bi dɔɔnin sɔrɔ ni min ko mɔgɔw fana bɛ baara o u sigi tɛ k'u sinjiw de jama min bɛ bɔ anw ka bo kɔnɔ u yɛrɛ sinjiw tɛ yan i sigi kɛ i b'a fɔ i badenw i badenw don mais ne tɛ k'olu sago bɛɛ k'u ye u fana b'i baara dɛ donc sisan nɔ mais dɔw bɛ yen hali n'i y'o sago bɛɛ k'u ye u t'i to yen donc nin ye maaw de y'a kɛrɛfɛ a bɛ ka maa minnu na balo mais u ɲi d'an b'a ka hɛrɛw kan k'a bɛɛ dun o de ye nin ye tan a bɛ wari o wari sɔrɔ a bɛ kɛ komi i taara lɔgɔ ɲini bi n'i ye bi guwa kɛ n'a ye ka sini ta kɛ n'a ye a b'i ban i bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini donc ale b'o cogo de la ala ka hɛrɛ k'an n'a ye n balimakɛ i y'a faamu Chogo Amadou b'o fura b'a la a ka whatsapp bɛ dugumala la 79 19 99 40 i bɛ vocal caman ko n bɛ se k'i ka ko sabati n'ala ka jɛ a b'o kuma kɛ ne fa bɛɛ tɛ se k'a fɔ nin kelen kan dɛ i bɛ sogo ka tiri ta olu la voilà awɔ a bɔlen bɛ maraka dɔ la an b'o kelen fɔ k'a di marakakɛ ma anw bɛ ɲɛw don awɔ bisimila a fɔ awɔ a ɲɛfɔ Donald Trump awɔ kɔrɔ ye min ye i ka hɛrɛ sɔrɔ da kun ye baara dɔ ye fɔlɔ o baara in tun m'i diya i bɛ k'i bolo bɔ min nɔfɛ o tɛ ko ye ayi i ka hɛrɛ tun ye min ye cogo la ye n'i bɛ baara la nin yɔrɔ in na kana fili dɛ i bɛ k'i bolo bɔ min nɔfɛ o t'i bɔ nin de b'i bɔ i ka nafa bɛ na ɲɛfɛ n'i y'a ɲɛɲini nafa bɛ na i bɛ mun kɔnɔ bi o b'i nafa i sago ala sago je pense que i ye kuma faamu wala i bɛ baara min kɔnɔ n'i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini a b'a f'i ye dɛ n'i y'a ɲɛɲini ok salamu aleykum wala ko in bɛ ten sefu la sugo tɛ tulon ye ni maa min sugola sɛba n'a denw na o ye nafolo de ye mais nafolo in bɛ se ka kɛ wale nafolo ye kalifa ni sugora ba la bakulu la o ye nafolo kalifalen i la gɛlɛya bɛ na don i kan k'a to i bolo wa e b'a dun bon n'i y'a dun mankan bɛ wuli i kɔ ni sugora kamikulu la kami wulilen can i bɛna faama kungo sɔrɔ ka mankanba sɔrɔ sefu la ko in bɛ nin cogo la maa ka dugawu jaabi bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min na furumuso b'o la gɛrɛsɛgɛ bɛ don aw kaw la maa min bɛ tulonkɛ kɛ su ni tile muso min bɛ tulonkɛ kɛ su ni tile a cɛ ka dugawu t'i minɛ ayiwa muso min bɛ tulonkɛ kɛ su ni tile sa a cɛ ka dugawu t'i minɛ i bɛ ala wele ala mago t'a la muso min bɛ tulonkɛ kɛ a muso fana ka dugawu t'i minɛ fɛn dama dama bɛ yen ala y'o de fɔ a ko waleju kutubu zamani ninnu a ko ale t'a da bamanan na muso bolo muso min ka baara ye tulonkɛ ye wa a tɛ bɔ den solo rɔ cɛ min ka baara ye tulonkɛ ye a tɛ nin ye wa a faamuna denw wololen filɛ e ɲɛ t'u la o kɛra k'a fɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ se ka appel kɛ 77 00 223 77 30 30 35 Chogo Amadou ta 00 223 79 19 99 40 appel tɛ dɛ Chogo Amadou ta ye vocal ye i bɛ vocal de ci ni mɔgɔ b'a la salamu aleykum salamu aleykum ba bisimila ni Chogo Amadou Sidibe Baningo Amadou bɛ ɲɔgɔn bolo bisimila Chogo Amadou bɛ foli mɛn bisimila
Oh, ni ka kuma me balma ke Sheikh Amadu Bifo. Ni min bɛ ka f'i ye i b'a kalama. Ni ye muso ko kuma de ye tan. I kɔlɔsi dɛ dusukasi da don dɛ. Ni sugo in ma mɛn dɔrɔn i bi don muso ko min na sa a bi taa fɔ muso ko sigiyɔrɔma 2 a bɛɛ dusukasi b'a kɔnɔ i farati. I ye sira min ye kini fɛ ni fali t'o rɔ o de y'i ka sira ye. Aya muso yala muso dɔ b'i bolo wa? Bon fali jɔ mɛ ɲɛfɛ dɛ o de ye dusukasi ye. I y'a mɛn wa? I ti fɛɛrɛ kɛ ka nin saraka. Wala i bɛ n vocal ci quoi n vocal la an bɛ fɛn dɔ f'i ye. Wala n'o tɛ fali ɲɔgɔn fɛn sarakalen tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi. Wala ala k'an kisi. A sugo 2 bɛɛ kelen i tun bɛ moto kan yen dɛ o de ye muso wɛrɛ ye. Awɔ salamu aleykum. N Sheikh Amadu ka numéro bɛ dugu ma 719 nin ye a ta ye. I bɛ vocal ci a tɔ bɛ ɲɛ cogo min na a b'o f'i ye. Seifula ko bɛ nin cogo la. Adamaden ka maaya. Salamu aleykum. Adamaden ka maaya bɛɛ lajɛlen bɛ nin cogo la a bɛ na a ma sugo la. Adamaden ka kow bɛ na sugo la. Maa ti sa i ɲinɛ ma i bi sugo a la a bi bɔ i kɔnɔ de. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Banje. Amala tanu bisimila. Ni Sheikh Amadu bɛ ɲɔgɔn bolo bisimila. Juma chama kulu fali aha ala k'a kɛ hɛrɛ i ma. N balimakɛ o ye fɛn min ye da dolen muso ko la k'a kɛ fɛn ye min ka pasa a furu ko tɛ dabila a tɛna ɲa a ko de ka pasa ten dusukasi b'a kɔnɔ ye o bɛɛ de bɛ ka yira i la nin ye muso ko fana ye n'i sugɔra k'i bɛ nɛgɛso sanfɛ nɛgɛso sɔgɔla n'i ye o y'i da dotɔ ye muso kɔrɔ wali i da b'a la ka kɔrɔ ko min bɛ yen n'a ka suma kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu wala ale b'o fɔ nka nɛgɛso ta yɔrɔ dɔ bɛ o la ale bɛ pendali ni adamaden fangakuru ye o yɔrɔ la fana i bɛ baara i t'an bɛ fɛn min ɲini tunga fɛ baara la o fana a bɛ kuma o ka tuguni parce que moto ni nɛgɛso tɛ kelen ye nɛgɛso bɛ boli ni mɔgɔ fangakuru ye mais moto bɛ boli ni fɛɛrɛ dɔ ye donc n'i sugora o la ko nɛgɛso sɔgɔla ni e ye o b'a yira k'a fɔ de i bɛ baara o baara la n'i y'a daminɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn do a nafa ka suma ka taa f'a bɛ taa ban yɛrɛ dɔ ye ten i tɛ hɛrɛya la ala k'an kisi i b'i ka ko de ɲɛɲini sa de ni saraka b'a la o bɛ fɔ vocal la o tɛ fɔ tan Sheikh Amadu ka numéro bɛ maa dugu ma dɔw WhatsApp kan sigi bɛ k'i filɛ u bɛ nin sarakaw ta ten ka t'u sigi bo kɔnɔ ko moriw filɛ bon o tɛ kɛ quoi voilà numéro bɛ yen Sheikh Amadu Sidibe ni min ɲɛ bɛ direct la WhatsApp b'a kan 79 19 99 41 i bɛ kuma Sheikh Amadu fɛ a bɛ ɲɛ cogo min na a b'i dɛmɛ a diyara ye. Seifula kow bɛ nin cogo la ni maa min ni maa dɔw bɛ yen ala ye dɔw da a sigilen seli golo dɔ ta muso b'a la cɛ b'a la a bɛ se ka keleku ten a bɛ fɛn dɔw ye n'a ye min ye wa hakika don o mɔgɔw bɛ yen i b'a fɔ a sunɔgɔ a dɔw tɛ kɛ sunɔgɔ ye dɛ a yɛrɛ ɲɛ bɛ tugu k'a to wurudi la a b'a ka wurudi la a tɛ fila la a b'a yɛrɛ kalama mais a bɛ keleku ten ka ko dɔ miiri ka tin k'a ye ten bon ko bɛ kɛ o mɔgɔw bɛ yen bon o bɛ kɛ mɔgɔ min na n'o y'a ka ko ɲɛɲini o tigi o ye walijubola ye a tɛ tɛmɛ o kan. Salamu aleykum. Bisimila ni Sheikh Amadu Sidibe ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn bolo. Bisimila.
aya mbalmake isugora femina isugora ikatama sira dusukashi de la mais dusukashi mbane do ye debeli mindige abena nya kola ma ji soro a oh boy be minge sachi ble ka mogo mi me so wal nin duro bi soro ika jamana ka etan duro blu kuru sabasa iki ko nai iba ko shu sabai ka jimi ni ala sona ibina hine soro tuga fe minga boko sabe wode yira lila oh hakili la turoju kwa ni mi bodugula oh chibla omo uka samay ma bulu kuru sabadro iba tobi ka mo ibi ko na sirimi mi dala ala batige doni ye che mau dalendo ala fe ka yiru daw togola doku kle wulun fla yiru ni awa dalju ala yolu bange ku ke kelenye ne mami ngwa bolu la gweshi ina ta vaccination ge ka pigiri ki yere la no e walite itno ko ni na gweshi donc e fli nyere ma ani sugu do malia ani nyina na mokulu ko wode ye ma fli debeli yere nyuma ma ani ala ka doni ma ameka ni munu fo ni ma sebe ka bo qur'ane kono kana me ala de abela jeleji shego amaru bani go amaru fo munu mi yira ne la ndale ni shuni kle mina do yira mina fu do di moma ko lu do ke o kanyu mo ko sebe grese ga nyini naw wala do kanyu ma ni ma siri la koli koli mino yoro do do afamna salam alaikum bismillah ni shoga madu sirbe bismillah et puis voilà où le côté un balmagé iniche malamake shugo koro e ni mami shugora kiye kono kulu mine kabla sanzara kono o koro e sinza kono wali sheklu wali ma kono chama o tigi bena marade ke ibina marade ke siga fusi tala ibi jama mara ibi ke jama tigi ni mami shugora ki ka so jora sugu fere ibina jama mara ni mami shugora ki ka so jora siraba ka ibina tama doge ti segi pmado aka jija jela ibina here do soro jama be here di fo mais fura saraka de bala o shugo kelengele be saraka do en nashi do yiri na na wasabu ka anyebe fay balmage ye shugo madu akuma lame sugo feme mana da saraka feme mana ke kumbe ko bela foi sababu tante fere ebe kuma wasabu ka ko be nya chugum na lai damin kama siga sabati bulo chugum na siga lati ke chugum ebe kuma fe 79 ni iba iya ka wasabu e duguma jamanye madu wala ya duguma 79 ni ebe vocal china la ga je sai fulani mami shugura ko wargbe kuma ba donai bulukana o tigi o bena ke jamanye ma bay ni shugura ko polisi utara nege ke mami bulula o tigi bena ke jamanye ma bay ni mami shugura ko fama yimine kata kasula ibena ke jamanye ma bay ni mami shugura ki chora jila idamele ke nyininga gresege biya ka bungu sebe ni ka kugle bi hereso tete mo ga lina salam alaikum ma bismillah malamake ishuwa iterke musola ibenge amuso doa ube akama mine do ube klonge do ti me fe no bu che fe no goli
o de bɛ ka yira i la i b'i jija i b'a fi i benkɛ ye quoi ni fɛn dɔ bɛna don cɛ furuko la o k'o kɛ n'o tɛ a ma sɔn e n'a ka photo ta a ma kɛ ten ya wala bon n'a nana kɛ maa ye k'ale b'a furu sisan a tɛ nin ɲɛsin balima sira si ma dɔw o muso ko filɛli cogo dalen la quoi a kana t'o filɛ yɔrɔ wɛrɛ bilen a k'o filɛli kɛ e yɛrɛ fɛ dɔrɔn ni e ye conseil d'a ma tan o dɔrɔn o de b'a to a bɛ lafiya la ala k'i dɛmɛ se fila kow bɛ nin cogo in na sugonga ni maleviya tɛnɛ maa dɔw sigilen bi to k'u tɛgɛ kɔgɔ bɔ ta kɛrɛw o tigi ti nafolo mara maa min kunfɛn ma sigi o de ye maa ye tuma bɛɛ maa min n'ale bɛ walo n'a bɛ halo ta a bɛ mankan bɔ o tigi kunfɛn tɛ sigi i farati o la dɛ awɔ bɛɛ k'i halo k'a bɛ da la wa o ti kɛ Sogo an filɛ direct la sisan sogokan mɔgɔ bɛ ka don u ka sogokan kɔrɔfɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ sogo bɛɛ tɛ se ka don nin na diɲɛ don o don hadamadenw bɛ sogo n'u bɛ fɛ ne ka to e bolo waati o waati mana sogo kɛ parce que hali n'i bɛ saliya fɔ hali ni hadamaden bɛna fatu a bɛ yir'i la sogo la a bɛ se ka kɛ a bɛ b'i kɔnɔ i ka mɔgɔ bɛ fatu a bɛ yiri i yɛrɛ la kasara dɔ bɛna s'i ma n'i y'a ye sogo la i bɛ se k'a kunbɛ cogoya a bɛ kunbɛn wala sogo maa min bɛ fɛ e n'a ka baara kɛ kosɛbɛ ni n'a sogora wagati o wagati i k'a ka kibaruya d'a ma a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la k'a dɛmɛ sogo o bɛ kɛ cogo di se fila ne y'a fɔ maaw ye n y'a fɔ maaw ye hadamaden min bɛ sogo ani ala ka di maa min tɛ sogo a yɛrɛ ni ala ka di nka diyaɲɛw cogo tɛ kelen ye bari ali wadodo ala ye kanu gɛlɛn tigi masa ye fa alu lima yuridu min ye ala jɛ a b'o de kɛ maa min bɛ sogo ni ne seko amadu n'a tigi ye ɲɔgɔn dɔn i ka tɔɔrɔ bana bari fɛn ti na e ma n'a ma yira i la ɔ ne y'i kɔnɔjɛ ne ye dun o y'o bannen ye ne b'a bɛɛ yira i la ɔ yann'o ka kɛ sɛbɛn dɔ de bɛ yan i b'i tɔgɔ ni jamu di o bɛ sɛbɛn a kɔnɔ maa minnu bɛ jamana kɔ kan o sugonkan o sɛbɛn dɔrɔn o ye 12,000 ka bɔ 2021 na ka taa bila a décembre la o tuma na o ye 12,000 ye jamana kɔ kan mɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw 6,000 san kɔnbilɛ kurukara bɛɛ k'i ka sugo f'i ye k'a saraka f'i ye k'a yiri yira i la 12,000 man nɔgɔ nin na 12,000 ko bɔ jɛnatigɛ sugo dɔw bɛ na i ma n'i sugora a la kaba i ka sa cɛna wallahi o sugow bɛ yen mɛ maa dɔw bɛ yen miniya dɔw bɛ yen dɔw b'a ye sugo la a miniya bonya i t'a dan ye mɔgɔ min m'o ye o tigi de kan ka kɛ masakɛ ye mɛ i b'a ye to lanɔgɔlen don ten don o don miniya in bɛ nin yɛrɛ yira a la ka taa ten sugo bɛ nin de kɛ muso dɔ bɛ yen o bɛ kule la e den tɛ ne bolo mɛ denko la don o don jinɛ dɔ bɛ na jɔ ka denkɛ ni d'a ma ka koloni d'a ma dɔw bɛ na sɛnu di dɔw ma dɔw bɛ na ka na wari di dɔw ma mɛ jinɛ dɔw bɛ na i b'a ye donso fini b'a la kusi b'a bolo wala donc i bɛ sugo ninnu na Seko Amadu de b'a dɔn n b'a kɔrɔ dɔn n b'a yiri dɔn ala de y'o yira ne la maa kala man di nin na o de la min na n da saraka fɔ dɔw sigi mɛ sisan ni bigi ni telefɔni k'olu ye moriw ye ala k'an kisi ala k'an kisi u bɛ nin sarakani dɔw ta dɔrɔn ka taa fini biri u kunna k'u sigi bon kɔnɔ ka maaw mago sa k'olu ye moriw de ye ɲarɔ ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko Seko Amadu ka kalannen sigilen tɛ yɔrɔ la a bɛ yen n'a ye maa o maa bugulen bon kɔnɔ ko Seko Amadu ka kalannen don a y'a minɛ ye dɛ ne tɛ dɛ ne ka kalannen tɛ ne ma mɔgɔ sigi ne kanuba bɛ se ka kɛ ne kanuba yɛrɛ yɛrɛ o de bɛ se ka kɛ ne bɛ segin a kan maliyɛnw a ye fɛn bɛɛ kɛ mɛ nin yɛlɛma ka go dɛ n'i ko i bɛ nin yɛlɛma fɔ i m'a kɛ ne yɛrɛ kɔrɔya ni ne jɛra o ma dɛ i ne dun tɛna jɛ mɔgɔ namara mɔ donc Seko Amadu ne b'a fɔ aw ye n'a ye kalannen yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sɔrɔ ne fana bɛ na n sigi tele la k'o fɔ diɲɛ b'o mɛn a tɛ yen kalannen tɛ yen n m'a sigi Abidjan n m'a sigi Burukina hali ne ka furacɛ kelen min yira la n'o tun ye Tanjogora ye Tanjogora Tayisimani Faransi a bɛ taa mɔgɔw ka doniw di u ma ni Tanjogora kelen tɛ ne ma doni bila ka taa di mɔgɔ ma Faransi Europe diɲɛ jamana bɛɛ la mɛ bɛɛ t'a dɔw b'u le sɔrɔ bon kɔnɔ sa ko Seko Amadu ka kalanden y'ale ye ne t'i dɔn n t'i bɔyɔrɔ dɔn ba fɛn o fɛn ma n'i sɔrɔ a la i yɛrɛ de kelen da don o tɛ ka tila ka n ka sugokaw olu bila n bɛ pasi dɔw kan u bɛ ka nimero wɛrɛw di u bɛ ne ka nimero bɔ a la quoi k'a bila ten u ka nimero bɛ yen gurupuw ni pasiw kan n'u welela ko Seko Amadu don u bɛ nimero dɔ di u n'o karamɔgɔw bɛɛlen don a kan
o kuma na o bɛ mɔɔw susu ko Seko Amadu ka numéro filɛ ne ka numéro de filɛ nin ye a ɲɛ b'a la 79 19 99 41 66 57 41 12 Sefula ka numéro fila duguma fila la k'a fɔ diɲɛ bɛɛ numéro fila de bɛ Seko Amadu la diɲɛ kabi ala ye n da de b'a la k'a da numéro fila Orange sana 79 19 99 41 66 57 41 12 n'a cɛ ni numéro Seko Amadu ta tɛ Filomani no Banduru a ye t'u minɛ a ka wari tɛ Seko Amadu a y'o minɛ dɛ numéro fila k'a fɔ bɛɛ n'i ka wari ci maa wɛrɛ ma ko Seko Amadu a ma ci a fori n kɛn bɛ numéro sabanan dɔ ta sisan numéro in fɔ ka da n kun na n tɛ ɲɛgɛn dɔ kosɛbɛ 91 06 98 80 an bɛna o fɛnɛ sɛbɛn a y'a fɔ an bɛ tila ka bila page sanfɛ bɛɛ lajɛlen a bɛ WhatsApp sanfɛ o ye sabanan ye sisan k'a sɛbɛn k'a yira diɲɛ bɛɛ la numéro 3 bɛ Seko Amadu bolo a ko b'a ye kelen ta mɔgɔw kama sigi vocal mana caya kelen kɔnɔ a tɛ faamu mais n'an ye ko baaraw fɛngɛ numéro bɛ caya olu kama o kɔfɛ ni numéro page o page an ye numéro fɔ n'o tɛ page o page sanfɛ ni numéro y'a sanfɛ a page ye page zun ye namaratɔ wa ne tɛ dɛ page namaratɔ wa ne tɛ dɛ wala an y'a ye page caman bɛ ka Seko Amadu ka fɛnw bila n'a ye numéro wɛrɛ y'a la an ma numéro min fɔ page namaratɔ ka jɛ ka di Seko Amadu Baningo Amadu ne sigilen filɛ n bɛ ka kuma moriya ye ala dɔn de ye moriya ye ala tando de ye fanga tɛ jakosa tɛ mori basi ma na Mali kɔnɔ min bɛ se ka kɛ Seko Amadu cogo in na ko i b'a sɔrɔ k'a bɛ wari biye tigɛ bon kɔnɔ sa waritigi de don tɛ yan mais n sigilen filɛ n kalila ala la diɲɛ dugukolo kɔ kan kabi ala ye ne da maa ma deli ka miliyɔn 2 kuru ka na di ne ma kabi ala ka n da ayi n'a bɛ a fɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ i y'a kɛ miliyɔn 2 jɛma ne ka miliyɔn 1 ye o ye dɔw n y'o ye hali a ma mɛ a tigi ka saraka ala n ko Sefula ne de ye sama ye sama sogo ɲina k'e to dɛ hɔn dɔɔnin na hɔn dɔɔnin na hɔn dɔɔnin na hɔn dɔɔnin na f'a fɔra a ma ko samaba ne de y'o ye dɔɔnin dɔɔnin diɲɛ dugukolo yɔrɔ bɛɛ a kana k'i ɲɛna ko ne y'a ta mori ninnu ta si ye dɛ ka t'u sigi bon na ka mɔɔw ka nafolo walaki ne t'o ye dɛ a daliju bɛ ne yɛrɛ fɛ k'a d'u ma a daliju bɛ ne de bolo k'a d'a ma mais ne besoin tɛ o la kami ala ka n da o ma deli ka kɛ 2 millions mɔgɔ ma deli k'a kuru ka n'a kɔndɛ wali ka mana fara bɔ a la ne ka bon nɔ k'i ka baara sara filɛ n'i y'a sɔrɔ i ye miliyɔn 1 ta ka n'a di ne ma i y'i ka saraka i denw kan i den mɔgɔ 6 5 7 o sarakaw faralen ɲɔgɔn kan o tuma na sa peut-être o bɛ se ka 100 ni dɔɔnin ka n'o don Seko Amadu bolo n'an y'o misi faa daminɛ u ɲɛngɛrɛ bɔ kojugu ne b'o misi kuru faa k'a d'u ma ka n sigi mulumulu n ka so ye ne bɛ n yɛrɛ dɔn wa n ta ye hɔrɔnya ye wala donc diɲɛ de filɛ nin ye o de kama n'i nana ne ma nin fɛn dɔ ye n bɛ tasa da de f'i ɲɛna i ni ne bɛɛ ye hɔrɔn kelen ye wa i tɛ hɔrɔn ye ka tɛmɛ n kan dɛ wala donc ni moriya sɔrɔ kɛra sonyali ye ka ban bɔ Seko Amadu ta la Seko Amadu min ye Baningo Amadu ye Seko an b'i fo fogo ta o banna o appel o banna o bɛna jɔ an bɛna don wolodon ta la i bɛ weleli kɛ i wolola mardi i b'o fɔ Seko Amadu b'a ko ɲɛ f'i ye n'i pɛrɛnna sa o saraka bɛ bɔ i kan ka kɛ min ye ala b'i ko ye Sefula ko in bɛ nin cogo in na o don dɛ bange don n y'a f'u ye n ko don ye 2 ye su b'a la tile b'a la jɔn wolola su ayiwa a tɛ appel kɛ tɔgɔ fɔ t'a la o fana gɛrɛsɛgɛ b'a d'a ma i bɛ appel de maa jumɛn wolola tile o gɛrɛsɛgɛ fana b'a d'a ma ne m'a fɛ alamisaden dɔw bɛ yen n'o wolola kalo gɛn la su fɛ salamu aleykum ma se k'o ka wari ko bali o yiri kelen bɛ ma salamu aleykum mala tanu i yɛrɛ dun ma bisimila ma balimakɛ n y'a mɛn mɔgɔ dɔ bɛ yen a banna o ye maa fasɔn min ye maa dɔ bɛ yen ala y'o da ni bangera don min n'i y'a mɛn k'i ka fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan f'i k'i ka don fara ɲɔgɔn kan hali ne ya ko a bi fanga bi a b'a ɲini a wolodon kan tɛti o tɛti n'i b'a bɔ yen
Ibi maoma boy député jugumango mun jugumango ni ko iba boy dro iba wolodo de nyini ni mase ko do dro itese de oh ita no ti ko nyumango lo wolodo bi domle de oh bu bulu donc si ça ika wolodo e minye ibo de nyanyini ni wolodo do na werte sigi boloyi abe nyedo e ngai tege kono na de o tege kono na ina nyege do be tege ngono wari do na ni wari goda o be yoro were be no kera la dron ibi na volo min soro dron abeke ko bi wobi ibolo la e ko ni bi barake ka ke meni ko fletayi mamunu mi shugo sumana kunu boli chola obo chogola mamunu mi shugo ni fenyugu yu ge obu pasa fe ko mi kononi otigi bo chogola mami mi shugo abe jiro bedo jibi woyo na mabe otigi bo chogola donc ikanga ki wolodo de la je ni wolodo nyenyini na ka saraka e bi ke fenyi ma bana interga famna wala WhatsApp ye numéro ka banaro wala tabe vocal wala to seba ko ibi to seba ko vocal chili ko fe ani tige fla photo wa ibe émission la tige ta o na expliquer abe sa tige be fla chugum na bem na nyofa na la gaje donc ka gele ya hada madeuma ubi shugo minge nyafu ye shugo tipluni shugo e wuli bali ye shugo togo sebe shugo la inine ka baraka nyenyu maka ngo keleme ka ne de toro madola fo ne re décourager utilisation gratuite ma fu ye ma bew kabi be tunga fe ebe ka wari ni ka di isomo ma afana la jesa ki togo sebe na sangele watani fla kalo watele nda kai ka karamo sara ola ki ka shugo befiye ma do be shuo abi shugo ebi na se ka deso la eni ala ni kirache kuma yeni yesa malima magana dese o donc ça o watani fla bodro ika shugo imana ke ba fonyana ne bolo nafa be ndira mais muso malima muso be franci malima ke do be franci mufu je dongo do kamale ni do be abe shugo je dongo do kami ala na manyo yi wakala ne do de Allah abi shugo ba fo waliju waka ko de be ka nyena bokata etanga ebe ka shugo fo abe ka nyefe ebe ka yiruye e me ibe gidi nyawo ibe nya salam alaikum voilà ne balmage ne ba sugo wakati temena mi wolodo wakati la donc ka fawye wakati la ko mami mi shugo yaro ma dobe doni ba tse ko magonya shugo o ma be de doni ba tse ka nya de o ere tigi ere bolo de bonya o e jume o e ma shugo la ba de yo mami mi shugo ibi se doni ba be mami mi shugo ko jugo doni ba be tse ko magonya na ka shugo nya fora e de shugo ne be ga sabu abi ke fe ay ba sugo wakati temena be sugo quartier ta 600 est-ce ya fam donc e shugo e minye mogo ma do be aka nafolo ko aka genotique ko be kana ta isigi doni ba shi koro fo shugo ibi shugo minge ni jomo la ka ko be ta yira isigi lela idalela boni bano ladu agalara mais o doni me yala dongo do saga juru bajuru bo bolo samala kata moridu lokoro bo abi keke parce que ala mi nyira la jono la note ma shugo la nyaro nana kana shugo ani ma kuno to munu me ni ya fie ngo ma do be asigile be kiliku unano yala ma sisa ko ke kuno fe ngo kuma ala che mo nyana ma be alakira sisa ko kuno fe te fe mi la fe nyana ma badidu na tigi kungulo ma ko mi na tinya bulu no mo so be wa che ube ale bi ko do e dron na kungulo sigala la dron na dona la dron cheni beke wabo o che do wi sadi o e mo wi alo do se ku to sebe arabu re la sadi ne o fa e doni ko arabu kalango tew arabu kalango te o maude be ala ere de bo lu kanu ka fe ngere o tigila o chogola kwa donc e ka shugo kana klo kala shugo e to sebe ala dro wata rifla amena mogo yira ni jama kwa bi che ya to sebe la ami mogo yira yoro la sisa est-ce que ya famu kanga karti ka wala donc shugo dobe wala donc salam alaikum bismillah shugo dobe la nam awo hap merci afamuna malmage mami wolola alamisa 11h wati oye maye mami wolola walaka kanga kataba
11h30 la normalement wala ka seli ni mami ya damine 9h30 wali 10h30 akanga ta ba ola anga dugaw nyini chugoya la ananga shigo dugaw jabi chugoya mami mbangero kuma we alamisa dugaw jabi kuma yi asaraka obi bo mami nabi jabi oyoyi hijabu alamisa de o borat fe jumena a bora noro la bora hijabu la bari adama de doku kle wulo vlay adama de unda chugo tikilenye do no be o de bora dibila do bora farakono do bora finyero do bora salala do bora hijabula do alamisa de bora hijabula marjanu ni jamani lulu ni eranyomu nunu olu bora yoro mina alamisa de boko tagay de do alamisa de na kera che ale ka furuko de kagele pari muso bi ka fe ko mu ka du mais ka se ka muso ere do mara wa pma be ale be ka amase furu mo parce que na le furu ka ale be ta duzuke shi akono alamisa de na volutiye boni shugora wati mina aka here de do wa shugora wati mina na ya ka konya ina bido dala alamisa dew suratu bakara laje abi famo bakara turi mishi de kodo nabila musa ka kisa la mishi minga toko de jigira qur'ane ngono no bakara yi ole de do we alamisa dew nga sarakai na ba fe akado dala na ye ole mishi soro ka saraka furu mi ma kono furu kelekite ni no e fla furu e obi bo haya bi bo basumala kono no e suratu fatiha aya wolon flaini na bara lo chora na yiri saba na yi ko ki wusala aka sege bana abi bolo do ko kura binya no make ata e dusugashi muso bolo de afamna mais je voulais faire la fois la msa donga il go don ça va c'est aha mais alaki numana afamna ami arabi Choro, Ibora Lamsa Dona, Mbalma de Apeliga, Borabijan, Amafu. Chora Lamsa Don, ye will go Erechamando. The show danger dobe, Yafo Duna, Bine Acclimafi. Oye, Alamisa Day, ni Juma Day, Awa, and the Samedi Day, Kalobije Ulushika, Oye Kamashi, Darabi Doluli, Kolongisa Kemen, Anish Abeboshi Lude. No make balikasa mogomu metu dani betu kununga deseka yu saledo alebola wala ti soro dojiro do nani inte ola me don zaba me ola don zaba balikasa be sira maso don zaba ni mami wololo odona jeudi kasinga dutigi juma tu setigi kasinga mojigi karite voilà juma jeudi mi alamsa vendredi mi juma 2 ani samedi mi sibiri voilà mama wolo la kono ere ba kono de gundo ba ko mi balikasa ka surate furula ole katele ka soro alamisa yi voilà balikasa be mina bela jelegi tanya ni shokamadu be adaga be jeudi juma ani samedi balikasa ka tege ko lufo ka balikasa yere ma bon samedi tabala samedi taimi wala otigi ode na ma aka kote basigi de awo ewolo do bo jena tigala ni bi baro barake ibi ka nafolo nyini iba nyini o masa sulumana ka dodi masa sulumana ka dodo de kama alqur'ane ben nanai ko kalaka samawati wal ardu wama bainahuma fi sitatin yawmin akone ala nyesangulo ni dugukolo joli damene nglara la kle woro adamene na jumashi ndene tarata araba alamisa kana punje kabe juma mo samedi to ma fula opuma jumashi min fole fle o de dugukolo ni sangulo joli damene doe ni ye navolo soro iba ke ka dugukolo barake wali ka sousa wali ka dosene minuna wali ka yiru turunai wali ma ikake ka shima barake nge yeru ni mo ke ni ye navolo do ko wera la ika werte basi bulu jumashi de doni bi da ekun ibi mo financer ibora dumina iba be financer mais o ba fo alisa kete fuila jumashi de bo chogola na kera muso e ali ni milliard ba chebulu muso be a chebe doni kuru beta ka da muso ko kisigi ka fle jumashi bo chogo fanala o kuma na ka fie ika ko eninye jumashi de ni ba fe ka ke na volotigi e mishi mi me no ba fo ma ko o ba fo mishi ne ma ko nordi o nordi o de be ke saraka e depuis jumashi wulada fe masa solomana ka kabatumumbe abi qur'ane mi yoro mi ngono
amoto gunola nya fo ye doni ba don sigi meni bigi de sai mana kelen fo eno nke ubo sebe ka tu sigi bo kono ku yere sa ke kula ta soro ote ala e ma do da daga fsa de bolo ka fsa bolo e shudo be kaburu kono lu sale ka fsa ni anye no te che ande ta kaburu do ya zura kaburu do ka fsa yedre ikene ma sigile jumashi de na yo saraka imbo o haya no sebela mishi ngini ve kereka ka bika fa na fara jumashi dugu jele atoga di na fara depuis jumashi neveri ma saraka megla depuis samedi fitri da wati samedi kle bane o kuma ne mishi mfara na saraka tula ka fembe ka chugoro flafuri nga ka chugoro yiri mi me ola dugale bola balanza bola turojebe ola jumashi de nga fela na saraka la ka yiri na fe onzoro na kera kaba ka gele bana no ta kera mao mai adama de nga deku de bibulu na fulu baibulu afam na balmage abi famu afamna otuma seifula ko mini njogo ina adama denya sigi le do nyanga katani njogo ina shogo do farabelinga bisina assalamu alaikum ma anche insho amadu nyamolo dara bitu aha ningo ale bangela tarata do tarata ye do mi ye do fitini te tarata ye ji do e tarata deni tenende no lu ye furuke avec ina ko ikele ka jifa ko ke tasma sisi dama be bo tasma timine ndene ye tasma tarata ye ji alamisa ye finye okuma ndene ndeni alamisa de ka furo be ko sebe ado tawbe me tarata de ale mogo minni ama farati doro somaya kateli ka do akuna ko sebe arma de unfe abi frate o de la sisa soit o aka nafolo ka o siraka donc tarata de ale de minye ni mami me na kera doni bae na konko dron ala bo jabi o kateli tarata de una ni ba fe ale ka ke fenye abe fo mi mo ko wuleme o ye sanga ba blemai flaw ko wuleme o de be saraka ale ka saraka ti bo sogo mo de tarata de ka saraka bi bo awala sel fanani la dra chede na saraka la chogola aga gele abiba me na mo ke abe nyini ka abe ke komi atefuila o ye tarata de chogo ye afam nambal male ya fam wala ni be fe ga saraka ga fe ibe kuma fe whatsapp ka wala ibata whatsapp ka inshallah ala ga benya ga dama seifula ko be ni njogola nsu wala surukula dama o be ma so herela meni ma saraka bo abi ke fuyi nsu wora mef sama kola obi ma ke fenyi seifula shugo do be a shugo kadi ko sebe ni shugora do la here dadu ni mami shugora ka ya lebi kan nono kene mi shugola we atigi hakili nango bela jele glato e ala fe ngani ma saraka fudo ni mami shugora do la kabinero itara soro kabine fame bola njata fibi jinga kata gara sega babila nga datugule do kabine dani ebse do fe aya manoko assalamu alaikum saraka de bola ma bismillah ma aha mami sorola arabado arabaye ma duru nyanga donye nabila Musa nabila Isa Maryama Adama Hawa olu be arabade doye olu soro donyo ye anga tariku kononana ni mami bangelo dona ibangera dona minye do masaye o tigiti dese kola o tigi mana nyida koko ka alabo nogo yawe arabado o de che ya famu o kuma arabade o ka saraka bifo de mako nyawiri ni ba fe ka ken navulutige boni munun fle ka fo ani demunyi saraka ti kelenye awas herade no fe ko da ni bonya ni dawla boni taro ni demunyi faranyonga do bi na fodro ay le fa saka dobo ne bunye chemani e ko saka fla no oteo nyawiri o tigi ka soro be na dibiladi o be na do ma de ni e ni nche na jesa ba soro agresa ga besin balaka chwa kati yayi o mo ko façon ne do donc ni asarakara o de ba to abido dala tere ya fam o nyawuri e mishimi ye mi farikole ko mi buguri nye abe ko mi sisi aha okay mbalma ni be fera to nyani amina ni be fera to a saraka buye ganya seifula parce que ni saraka bora fendo dalu do be ka la bara
il y a quoi là ça va te choquer à WhatsApp de Douma et comment faire inchallah. Saifula ni mo be WhatsApp bla kana perese. Inchallah. Voilà mena do kaliwala o kaliwa ko e Saifula mena hakli sigi karo. Mena kaliwa ko nke navolo bara tay ma muga. Voilà, ibe o ta ɲɔgɔn fɛ. Bari pourquoi? Nene ma ta ma muga. Ah, ma kɛmɛ saba kɛlen vogali ci ko n ka nafolo baara ne b'o kɛ cogo di? Bon dɔw pereselen don. Bon dun bɛ giri dɔrɔn k'a fɔ u b'u ka musaka suruki. Bon sisan nɔ ne tɛ o de fɛ quoi. Kana wari n y'a fɔ dɔ ma hali kunu n ko bon i ye wari min ci ne ma wari in segin quoi. Ni se k'a segin. Orange Money di an k'a ci ka mɔgɔw ma u b'a bila yen fɔlɔ. Hali bi tile na e ɲɛ ɲɛna yan n ma dɔ kɛ ten. K'a kɔ segin ni fɛngɛ ye taa ye 250 t'a bila yen. Ou bien 270 di n k'a ka segin n'a ye. Wala taa n'a ye ma pɛrɛ o ka fɔlɔ. Ne bɛ mɔgɔw ka baara min na f'a ka kɛ darɔ ka taa u ye dɔnnibaa bɛɛ halaki nin cogo la tan. Ni min ye dɔrɔmɛ tan bɔ n'o mɛnna a ka sama senkɔrɔ ye karisa wa ala tɛ n ka telefɔni ta. A ko a tun bɛ kaliwa la e bɛ kɛ kaliwa la i tɛ maa ka telefɔni ta mɛ i tɛ fara wa fa t'e la e ma ne sɔrɔ yen ne bɛ kaliwa la de o de kama i ka wari to i kun ye donc n bɛna kaliwa in kɛ min ye maa mugan i y'a mɛn n'o dafara n bɛ kaliwa don sisan a b'a kɔndɛ quoi maa minnu bɛ ka vogaliw ni fɛnw ci u ka nafolo baara ko la maa mugan ni y'o ta mi don kaliwa la hali n'a tɔ y'u kunkolo pɛrɛn ni telefɔni in tɛ kuma wala donc ko in kan ka kɛ tan pour que o maa mugan min mago bɛ na n k'u mago dilan u ka hɛrɛ sɔrɔ u ka dɔ kɛ Seku Amadu yɛrɛ ye kɛ o tuma na n bɛ ko in kɛ ten di. K'a fɔ bɛɛ an bɛ janvier kalo la ne ma filɛ an ma tile 9 na bi k'a daminɛ na ka taa bila janvier kalo tile 30 la janvier kɔnɔ nafolo baara k'i fara nafolotigiw kan. An bɛ maa mugan ta parce que a baara peut-être affaire tɛ Seku Amadu bɛ dun kaliwa la ka ala deli ani komi saraka min kan ka bɔ olu bɛ bɔ o temps kɔnɔ se bɛ doni kana kɛ n'a donna nin ta la sini a ka don a tɛ se ka ko wɛrɛ k'a yɛrɛ a bɛ fɛn fɛn mɔgɔ bɛ nafolo baara la maa mugan an mɔgɔ b'o la maa mugan i y'a appel kɛ direct la o i tɔgɔ minɛ Seku Amadu yɛrɛ ka numéro bɛ yen. mais i b'a ɲɛ f'u ye. nafolo baara Seku i da don a la. a musaka in yɛrɛ a musaka in yuguba saga 2 ye 270. o ye a musaka ye mais non dɔ i bɛ bonya dɔ kɛ n ye n ka nasɔngɔ di n ka denbaya ma. n'i kɛra laadiri ye n'i yɛrɛ to yen a to yen. ne b'a k'i ye o n'i ye n yɛlɛma i dabiri cogo bɛ n bolo. voilà donc fɛn bɛɛ lajɛ n b'u fɛ mais a tɔ ye ko kelen bɛ de. n'i ye n yɛlɛma i dabiri cogo bɛ yen n t'o fɛ yen mais ne b'o dɔn n'i m'o kɛ fana i kan ka tigɛ nɔ fana donc ko ye nin de ye ni min b'a fɛ ka don a la an bɛ o mɔgɔ mugan ta n b'o kaliwa kɛ kalo o kalo n bɛ maa mugan ka kaliwa de kɛ fɔ ala ka sɛgɛn de ban e mɛ ala jɛ kɛ anw ka mɔgɔw bɛɛ fa tɛ ɲini don bɛɛ la maa bɛ baara la Itali bilen Espagne dun Allemagne dun Belgique France yɛrɛ kuma tɛ n y'a dɔn o yɛrɛ jamana o ta ti fɔ foyer fan bɛɛ kɛtɛ dilan dugumala na sanfɛla bɛɛ bɛ wari ɲini na kabako tɛ bon fɛn bɛ ka sɔrɔ de donc ne bɛ maaw bɔ dingɛ kɔnɔ de n b'a fɛ k'o de kɛ tubabuw kɛn bɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ da o kan ni bana ma bila tubabuw la e bɛ wele ka bɔ jamana jumɛn na ni Chine ye ou bien Corée Canada ayiwa an bɛ k'a ɲɛ dɔn i ka numéro in ka jan dɛ an ɲɛfɔ da dɛbɛli ka bon dɛ alhamdulilah an ka taa wala ko in bɛ tan a bɛ taa Seku o do bisimila a bɛ tan de o muso in nɔ wa o ye Faransikan ye Faransi salamalekun salamalekun e yɛrɛ ɲɛ b'a la Saifula Faransi foyer fan bɛ kɛtɛ dilan dugumala na sanfɛla mais o bɛɛ ka bonya dalen d'u kan ni bana ma bila Faransi ni bana ma bila Europe la mun bɛ kɛ o kɛn bɛ k'an ka maaw tɔɲɔ donc an b'a ɲini de ka hɛrɛ de k'u ye u ka bɔ gɛlɛya la u ka na yan bɛɛ ta tɛ tunga fɛ an tulo b'i la awa bisimila kibaruya minɛ bi n'i ka kuma faamu kuma ka ɲa n ka cɛ i bɛ kuma ka ɲa bon Saifula a ka réseau man ɲi Senegali a bɛ Senegali n bɛ min f'i ye
mɔgɔ min mina don kaliwa in na wala n'o kɛra maa mugan fɔlɔ in a b'o tɔgɔw sɛbɛn komi a ye a daminɛ kabi kunu ni olu tɔgɔ dafara a b'a jɔ est-ce que y'a faamu donc a b'a jɔ numéro la an bɛ maa mugan wɛrɛ ta an bɛ taa ni ko in ye ten n'o tɛ maa kelen ka ne don kaliwa la kuma ka ca n da la dɔw kɛn bɛ k'u ta engagé o ti ɲa jama mago bɛ na donc sisan ne donn'o kaliwa la ka tila ka na daga sigi n kɔfɛ kɛrɛ o tɛ ɲa voilà donc Sefula n b'a f'i ɲɛna mɔgɔ dɔ bɛ yen o ka hɛrɛ tɛ tuba fɛ o ayi mais hali an kɔrɔ don na ne ye dɔ fɛ a bɔra a nana vagaji la yan a nana ko a nana Cheikh Amadu ne tun bɛ kɔ ka mɛn fɔgali ci ma n nana vraiment an ka jɛ ko dɔw la n'a lajɛ dɔrɔn n ko cɛ n kɛ kana segin bilen dɛ ko a kana se n'i ma wari dɔ sɔrɔ a k'a ye dɔ sɔrɔ n ko bon min bila baara min na wa o de y'i ta ye ale kɛlen bɛ k'o daminɛ an kɔrɔ semaine kelen ale bɛ kule la Cheikh Amadu ne ma nin faamu dɛ n ye pinɛ o pinɛ nana a bɛɛ bɛ ka sa n ko bon i da k'a de ye nin ye o e bɛ taa ye nɛnɛ b'i fa ye i bɛ si hali carton kan farati tɛ i tɛ coya Mali de ye Mali ye koyi c'est pas Simo c'est Cheikh Amadou c'est pas Simo ko ye nin de ah ok n tulo b'i la bisimila nin Laginɛ don wa ka sɛbɛn sugo la bon sugo kɔrɔ ti fɔ nin yɔrɔ la sugo wagati tɛmɛna o tuma na nin wagati la nafolo ko an b'o wagati la maa mugan an mago b'o la maa mugan fɔlɔ e buga ci Cheikh Amadou ma i y'a appel kɛ o a bɛɛ ye kelen maa mugan ye n bɛ dugawu kɛ maaw ka tulo ma jɔ barika bɛ min na dugawu bɛ min kɔ dugaden mago b'olu la wa ala bɛ na n'u ye maa o maa bɛ yen ala ko barika t'a la dugawu t'a kɔ ko ta ti ɲa ka mago ti ɲa ala kan'o sɔrɔ a jama ala kan'o sɔrɔ a la ala ni miliyari b'o fɛ ala kan'o se mɔ ala ni fɛn o fɛn b'o fɛ ala ni e bɛ yen ko sigiyɔrɔ bɛ e ala la ala kan'o na ala k'o bɔ a pewu minnu ta bi ɲa olu de ko don ala ka na n'olu n'o tɛ na sisan fɛn sugu bɛɛ b'i kun na an ka sa ba wala don ta banna i bɛ fɔga ci Cheikh Amadou o bɛ dilan cogo min na i bɛ fɔga ci Cheikh Amadou wala don ta o bɛ dilan cogo min na o wagati fɛnɛ banna an bɛ nafolo ko la maa min mago bɛ nafolo la n'i taara tunga la n'i bɛ fɛ ɲinɛ i ka kɛ nafolotigi ye maa mugan talen don an b'o wagati de la sisan o tuma na Sefula ko in ye nin ye o nafolo ko in o fɔra k'o ba ta ye o tuma tɛgɛ adamaden ka taamasiyere tɛgɛ de don sogo nin tɛgɛ nin de ye tɛgɛ ye a fa bɛ telefɔni la o ko kɛtɛ hali dɔ sigi ye sa o perese m'ale ta kɔrɔ k'a fɔ a ye ɔnkɛ parce que u bolo ko n bɛ yan ten de wari k'o tɛ n y'a fɔ dɔ ye tile na yɛrɛ n ko n balimakɛ e bolo nana bolo min sɔrɔ a bɛ bolo 800 bɔ i tɛ taa ni ko in ye dɔɔni dɔɔni ne ka maaw de y'aw ye ni ne ye telefɔni dayɛlɛ tɛgɛ fara jɔ mɛ tan de mais sogo ko maa ka fɛn bɛɛ bɛ nin tigɛ hadamaden mais nin dɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ ko hɛrɛ tɛ yan mais ala tun bɛ se kɛ dumuni la ye o n'i y'a sɔrɔ ko hɛrɛ tɛ yan ala tun bɛ se k'i kɛ i bɛ dumuni kɛ n'i da ye o munna ala de y'a kɛ nin b'a bɛɛ minɛ miliyari bonya o bonya tɛgɛ de b'a minɛ nafolo dɔgɔya o dɔgɔya tɛgɛ de b'a minɛ se t'a minɛ i y'a mɛn wa tɛgɛ tɛ gansan ye nin ye piège min ye ala y'a dilan gɛrɛsɛgɛ da don dɛ nin ye gɛrɛsɛgɛ minɛ n'a de ye bɔn fɛn sɛbɛnlen bɛ nin kɔnɔ min bɛ yan nin b'o de minɛ mais min tɛ yan nin t'a ye janko k'a minɛ o de kama min tɛ nin kɔnɔ n'i y'o ɲini k'o minɛ o bɛ k'i sata ye ala kana an sugo parfait la ni maa min sugola parfait la i bɛ tɔgɔ jugu mɛn i yɛrɛ la mais sogo san ça veut buruju yɛrɛ de bɛ tigɛ kɔnɔ san adamaden yɛrɛ buruju ye tɛgɛ ye n'i ka ko ma ɲɛɲini a tɛgɛ kɔnɔ a tɛ ɲɛ o mais dɔw bɛ nana ne ma nana Seko wolodon fɔ ɲɛna e de bɛ wolodon dɔn wa hɛ e ni ne bɛɛ man kan yɔrɔ n ko u bɛ dɔnni yɛlɛma de dɔnnikɛla de ye ala ye he i wolola maa minnu ɲɛna olu b'i wolodon dɔn sen dɛ dɔnni b'a t'o dɔn mais nan'a ye n'a dɔnna a kɛra don min kɔni na n'o dɔnna ka ban baara ɲɛna n'o don ma dɔn a bɛ kɛ jumadon fɛ ne b'a dilan o fɛ kɛ jumadon bɛɛ den bɛɛ don bɛɛ bɔra juma kɔnɔ a fɔra ten lahara jɔ don ko dugukolo bɛ melenge k'a kɛ komi dɛbɛ a bɛ jɔ lawurusi seleke jɔ la ye don bɛɛ bɛ segin ka na bila juma kɔnɔ naam wolodon ani nafolo bɔn sisan Cheikh Amadou ka numéro min bɛ duguma a ka wasabu bila k'a tɔgɔ sɛbɛn voilà i bɛ vocal ci k'a yira a bɛ i mago bɛ wolodon na ani nafolo baara ani tɔgɔ
Ayi bo sɛbɛ Sogomaju ka numéro bɛ duguma i b'o sɛbɛ kɔrɔ komi mɔgɔw bɛ jɔnw dɔn a n'a ma tɔgɔ fɔ a k'a sɛbɛn quoi tɔgɔ fɔ direct la ta i b'a sɛbɛn vocal la k'a ci Sogomaju Sidibe ma dɔ bɛ yen o tɛ alu dɔ fɛ ni dɔ bɛ se ka kɛ tɔgɔ ye ko alu ba b'a fɔ anw yɛrɛ ka alu kuma la a ka alu kun tɛ nin na dɛ alu dɔ don k'a fɔ bɛɛ lajɛlen hali n'i ma weleli kɛ nin na Sogomaju ka numéro bɛ yen nafolo ko nin na i bɛ vocal ci Sogomaju ma direct la o ka fɛ i ka weleli kɛ tɔgɔ fɔ ma ɲi maa ma ɲi maa tɛ fɛn fila diɲɛ bɛɛ ten jango ka Afiriki ou bien Mali a sigira bonya ani danbe ani dɔnni o kɔfɛ ani juguya awɔ juguya ye jalamugu de kɛ bɛ ka bara falen datugu mais bara in fa bɛ di nɔrɔ la taki mais jalamugu kɛra k'a datugu donc diɲɛ jɔra n'o de ye silamɛya bonya danbe ani juguya e b'a fɔ sa ne ti fɛn kɛ mɔgɔ la jɔn bɛ kɛ mun kɛ jɔ la e tɛ ka fɛn kɛ jɔ la nka dɔ ɲɛ b'i la ka fɛn k'i la porte donna da la a ma don waraw ɲɛ o i bɛ porte don o t'a ɲɛ ka kɔrɔsiyɛ kelen k'a la o t'a ɲɛ k'a kɛ sanfɛla ni dugumala ye o t'a ɲɛ ka sɔgɔla ka cɛ mɔ o t'a ɲɛ ka kɔndi gɛngɛ koko kan o t'a ɲɛ ka kuran bila o la o t'a ɲɛ dɛ ka na ni gardien ye k'o jɔ o t'a ɲɛ ko u bɛ n'o gardien siri tugun k'o dafara ka tila ka don i kan ayi n'a dɔn mɔgɔ ma ɲi mɔgɔ ma Sogo mais Sogo tigɛ nin sa buruju maa min bɛ fɛ maa min ɲɛ b'an na sisan maa dɔ i b'a a bɛ ci ma WhatsApp de kan maa dɔ appel tɛ se ka kɛ b'i tigɛ yira dasi ba naani dɔrɔn i b'a wari ci ka a papier ci wari n'a papier wala tɔgɔ ni jamu ci i b'a ci wa naani Sidibe Amadu n'i y'a ci o la Whatsapp kan wali MoneyGram i b'a sɔrɔ Sidibe Amadu ka taa fɔ i bɛ Banikɔ ka laminɛ Seko dɔw bɛ taa Seko fara o kan ye o t'a kɛ cogo ye Sidibe Amadu donc i b'i tɛgɛ photo ta i k'a ci nka ni dɔw ye nin kɛ sa u bɛ n dɛn da i kɔ Seko n ye n tɛgɛ ci i ma depuis kunna sini a tɛ maa yɛrɛ bɔ a tɛ maa ka téléphone ta ala ne ko ye mun k'e ti dɔnni ko kalama marchandise tɛ o waati de b'a ko la a lajɛ waati dɔw ye nin kɛ kunna sini dɔ bɛ Alimaɲi a kamana ni kibaruya bɛɛ bɛ bon wolodon ta a ka WhatsApp bɛ duguma i bɛ kuma fɛ vocal la wolodon ta la i bɛ kuma fɛ vocal la WhatsApp bɛ duguma i bɛ kuma fɛ vocal la wala i bɛ vocal fɛrɛ ci nafolo ko i b'a bɛɛ ci o la quoi ne baba mɛ direct de la n kɔfɛ a b'i jaabi nin y'a maa dɔ ye a to ten a to ten taama ka kuma la maa dɔ de la n ko nin y'a maa dɔ ye nin y'a dɔ ye i m'a ye ko maa m'ale jaabi e y'a ci ka maa 800 sɔrɔ yen e kelen de bɛ se k'aw bɛɛ ye o tɛ sa ale y'a ci an bɛ direct la Sogo b'a lamɛn k'a to direct la ka maa ka vocal fɛrɛ lamɛn k'i to direct la n b'a ye fɛrɛ kabako maa ye ala ka yɛrɛ ka ɲi awɔ nin don nin yɛrɛ bɔyɔrɔ maaw ye ivoiriyɛnw don awɔ kana jigin anw na awɔ kuma dɔw bamanankan b'an kɛɲɛ donc an ka foli belebeleba bɛ ivoiriyɛnw ye ani burukinakaw ani Espagne ani Italie ani Europe Faransi an balimamusow dan bɛ Faransi an b'o fo ani Alimaɲi Faransikaw sisan ne bɛ ka bi ka maa ɲɛnama sɔrɔ o la kosɛbɛ maa ɲɛnamabaw bɛ ka y'u cɛ ma n b'o de f'i ye ja ɲɔ bɛ yen kunkun bɛ yen Sogo est-ce que kuma kun tɛ ka dɔ kɛ wa bon est-ce que kuma ka kɛ n don bon ne b'o de f'i ye Morikɛ n'i ye karamɔgɔ yɛrɛ ye ala ka lajarabi ye futinɛw ala bɛ futinɛw talon bila i k'a kɔrɔ n k'olu mɔgɔ dɔw ye futinɛ de ye olu yɛrɛ fɛ jɛ u n'u dɔnni a n'u fɛ kuma o ye futinɛ de ye bon olu de fɔlɔ la u bɛ kuma ko in est-ce que a faamu sinon maa ɲɛmajɔlenw sigilen kun don k'an filɛ o maa dɔw bɛ ne wele ka bɔ Faransi sisan n k'u b'o de fɔ ne ma vocal la u b'a fɔ ne ma karamɔgɔ ne b'i lamɛn ça fait 3 ans dɔw b'a fɔ ne ma n b'i lamɛn 2 ans dɔw b'a fɔ ça fait 3 mois n bɛ k'i kɔlɔsi mais nin ye mɔgɔ de ye nin de ka ɲi n kɔlɔsi dɔrɔn ni i sagonanta tɛ dɔrɔn a to yen mais n'i sagonanta ye don a la kuma tɛ nin ya voilà donc ko ye nin de ye adamaden ka tɛgɛ in bɛ filɛ tɛgɛ ye 4,000 de ye maa buruju tɛ tulo ye mais dɔw bɛ ka buruju ci in kɛ dɔw b'a fɔ ne kun y'a ci ne kun ɲɛna k'a daminɛ i wolodon f'i sa don k'i bɛn'o de bɛɛ fɔ an ɲɛna ne b'a fɔ a ye n ko bon ala de b'o dɔn
Est-ce que hakli bisonimo le mania de tila notaire ni ala ye ala re bato ko min na ala adaile ye na ke ti va maru tay sigi ke meni ka le mania ma ko do na ke ala de ke meni fe donc amaba oni nana fo ne ki wolodo ni sado che fi o doni benila kana ngalunda na de ala bina tanyi ninga ala bina tanyi ninga lahara ye min fo ye minge donc ngalonde dana I wolodo fo kata si sado ma ne to fi mi se ne bi tiga mona ne bo de fi o de mais I kono ko taw ngalo do be no bugu kono ko ni fe ngwa vi rangi kono ko no ma ni ma kono ko bi fa wala ite shi so ma kono ko te chi he ku kono ko mi ye che o na wari mi na shini ni yere tega manda o ka che aba numero me duguma aya bete me WhatsApp chi WhatsApp to ko edi kadi domia o abete o ma kolo do bloquer to bita au ma sebe o bloquer o kana itoro ni ala sona ibenga numero soro fenge dugumo la la dro shuga madu sirbe banu amadu WhatsApp afeba ne bebe kuma fe WhatsApp kana la gaje ala ga yere kani ma say fula ko imeta donc tega kono na ko nunu yo benye fo ye ka bango tega kene nyege mi me bloquer ne lo jama njani nyege mi mo dishiro ni ni ngera nani ye o susiri bono yiri mabo o tigu ha ukako amanyine ka fo jembe shuga madu go ni tega ne nyege na ka bloquer ne chemanje bana na yara nani o mo kana tangalo de yere ni kai donde wala wo susire iga du tata ti tega le nga che no kon tata te bla tata le shugo la je le tatui nga che fere ti tachi ka le na to te shu ko manyi ni susire yeri tega kono tatui re o manyi no fura ko ni tibulo ma munun shiti je po obol do me fura de bala no ta shiti je de mais attends ni wa muso abe muso la abe chela mais obo la o dabiri mo dala e koyi ati fo ifo ale ta do murunu ale ta la obo bolo ala yana ka sade abe tini joga famna la joga mifo yeni tandi jemo mo ka borodu o sebe joga mufo ka témoigner kelenga doron ne bo ke wolo don na shi bela jelenga ke wolo don ki ga wolo do saraka ka gilan anya ki yere sabu ne ya ke ne kana yere sabu ra tu ne lajo ne kanu kanin shuwa madu fle côté gantan côté kunu akele ko chama so la jena te ga falina ko nyana nere ya ke e témoigner ni ore fo me ko muru ngana shi mi fe fla baba am e shuwa amadu firibe banu amadu je wona ne muru chama beje me muru kelente ni ganda shi mi ko na be boy ga shuwa amadu filingo ore be mu o kelen ga wolo do mbara ga kenoro bo ore be ga no bo fere c'est fula foli jaranye ka jemo fu an labe ba ku fu mun yi credit kan wele ani ku ka forfait jemi ala ka bunya buye ala ka foli buye mamme ne sigi me daboro bora anye ala ki sarake mone fana yi amina rabbi ala ki sarake bisuke shi ala ka do an no che munu nya wele ala ka be mako gla ala ku sarake here bari je sigira here de ka here jumeno ani bone Selameya ani bonya ni dame ani juguya ni hashidiya je sigira o de ka ala kanu sala amina aw mini minga mi mawde kuna foni emi me franci clé na fe na se ka sene moya bi manoko to franci nga neni ndimo ala de kama dugo kenenye ki boku malano folo je de ikoro ni yeta wa je de kunye ni wa tununu la de uyu damboro ke fembe la gbeshi bo an fle dige mi ngono ta wanne do ndu ya fo mo ye ngo ala e ajira na bana do be nana min de kurna virisi nga virisi nga jugu ni salam alaykum maya ke wara ne ma anchi ma Shungamadu emiwe mishonga nga afle o direct du bisimna Shungamadu ta bebe kuma fait WhatsApp kaka fo GMB 00223 79
19 99 41. Kɔfɛ i b'o vocal ci Chogo Amadou yɛrɛ ma. I b'o vocal ci Chogo Amadou yɛrɛ ma. A bɛ kɛ cogo min na a b'i jaabi o la. Ah, c'est Flairou. Salam alaikum. Seifula. An bɛ foli kɛ u ye an balimaw ye bɛɛ lajɛlen ye ka tila k'a f'u ye bisimilahi tigiw fa de b'anw na kuma dɔw an kunkolo bɛ wuli o kana gamaw la dɛ an kunkolo bɛ ɲagami n'i nana don o kan o kɔlɔlɔ bɛ k'i kan mɛ o t'an jɛlen a la an bɛ se bɛn a la n'o tɛ a kana k'e kɔnɔ k'an ɲigi bɛ wari ka dɛ o to i kun sa n'i bɛ fɛn bɔ a bɔ n'i tɛ fɛn bɔ o to i bani mɛ kana na ni kekuya ni fɛɛrɛ ye dɛ o to yen. Ne y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna anw malola cafin la ka wolo cafin la ka mɔ cafin la hali sini ɲigi b'a kan o tuma na maaw ka da la k'a fɔ fɛn min ye ala ka dɔnni a kan ka di diɲɛ ma a k'a mago ɲɛ n'a ye i y'a faamu o tuma na an nana ka maaw baro i bɛ vocal ci dugumala la numéro min bɛ duguma 79 allo wala i bɛ vocal ci Chogo Amadou yɛrɛ ma a ko bɛ ɲa cogo min na. Ah 79 19 99 41 n'Ala ka jɛ inchallah i bɛ vocal ci o la a diyara Chogo an b'i fo kosɛbɛ n b'a dɔn sɛgɛn kɛra o ye sɛgɛn kɛra bi ko ye baarakɛla ye baara jama tun bɛ yan bi n yɛrɛ sɛgɛnna Chogo an b'i fo n b'a dɔn kaliwaw fɛnɛ bɛ yen bon ne tun bɛ ten Seifula n ka kalan i b'a fɔ kafe min kɔpu sigitɔ a ku tun bɛ kari ne bolo mɛ Seifula u ye n girin fɔ ka maaya ne filɛ yɔrɔ min na ne magayara o ne yɛrɛ bɛ n sigi kumaw bɛ pan ne kan malo bɛ ta donc n'i nana don a sɔrɔ k'an kunkolo ɲaaminen to sa i b'a fɔ Seko cira n bolo a ma ci i bolo sa u bɛ tile yafa ɲini na ne fɛ vraiment n b'o mɔgɔ min wele o fana fo mɔgɔ min bɛ yafa ɲini i fɛ ala kama i n'a bɛ bɛn ko la o ye mɔgɔ de ye o ye hɔrɔn de ye o ye silamɛ de ye ala kana an fɔ o ma dɔnni in ye fɛn de anw bɛna an tile de kɛ ka bɔ a la Gijo Alimami olu banna Agibu Soso banna maa caman banna Sɛgɛna Amada Mawulaw banna Adama Siraman Jaraw fa n'o ye Siraman ye olu banna Woloni karamɔgɔw b'o la ka taa se awa Elhaji Sirinu Taliw ma ka taa se awa ani Segu ka taa se Ɲaro karamɔgɔ ma ka taa se Elhaji Siru ani ninnu ma ka taa se Ɲaro karamɔgɔ ma olu bɛɛ banna u banna cogo min na ala ye layidu ta yɛrɛ kan ko kul mana ale hafan a ko jɔfɛn bɛɛ bɛ da don dɔ ويبك وجه ربك ذو الجلال والإكرام توبي تو دلبا مساي ني كامرو كايرا مولا دوني يمي حقيقه ددو مي دوني تي فنيا بي نيا فلا بلو موريكي دوغا دي e mami mena e duga di mais i hakili la ka fɔ de ko bɛɛ de bɛ kɛ nafolotigi fana ye bɛɛ tɛ k'o dɛ o de la n'i b'i fɛ ka nafolo in baara kaliwa min bɛ ka fɔ sisan an bɛna don a la nka baw do to ala i b'i tɛgɛ ci n'a bɛ ɲɛ i bolo maa dɔw bɛ yen ala y'o faku da o tɛ ɲɛ dɛ o b'i siri fadenw na ala k'an kisi ka donc an bɛ Chogo k'a f'u ye dɔrɔn maa mugan min fɔra bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka vocal ci bɛɛ lajɛlen kana na ni kiriti karata ni lajɛli ko kuma wɛrɛ ko tɛ ne nafolo baarakɛla ye Chogo ne bɛ fɛ ka nafolo n'a ye min ye n'a tilen da an b'o bɔ a la ala tɛ f'i ye i tigɛ bɛ lajɛ n'i tigɛ lajɛ ni n'a ka k'a bɛ f'i ye musaka ye 270 ye n'ala ka jɛ 270 k'a fɔ i bɛ taa Chogo da tɔrɔ dɔw b'a la dɔw dun ta a bɛɛ feere a bɛɛ feere Chogo kalika 2021 tɛ ban pewu tungarankew ani maliyɛnw a ka fantanya u ye papier ban mun na f'u ka na so ka hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ ka sɔrɔ e min bɛ fɛrɛ baara ko gɛlɛya bɛ mun na commerçant mun tɛ ka kɛ fɛn ye f'i ka so jɔ i yɛrɛ villa an mun sigi b'a kɔnɔ yan fanga m'a kɛ o wa namara m'a kɛ n'o tun y'a kɛ an bɛ sigi yan de e tɛ maliyɛn dabara dɔn bɛɛ lajɛlen ka vocal ci dɔ tɛna fɔ sa Chogo Amadou ye nin bɛɛ fɔ Seifula a kɛ ne ye o an ye i b'a dɔn kan bɛ voilà an ye ɲɛ ma t'i ka da gosi ça va chez moi a kɛ ne yɛrɛ yanni e cɛ a kɛ ne ye Seifula o ye hɔrɔnya dɔ voilà a kɛ ne ye yanni e cɛ a kɛ ne ye o ye hɔrɔnya dɔ ye balo i halala o la dɔrɔn o ye hɔrɔnya dɔ a kɛ ne ye e bɛ ne ka média lajɛ la
ni nga media dele yoro be mulu an so ngene war be fere so morike do we ay na fuyo ba ne la dege ba do dunya fo ngo boy ki disi gesi ban ni disi gesi ubita aranda idala ibu ka waru segu ko dangali so ga fam na do aye ko ke ala de kama ni sonzani shibi ke frola dai wele bobo ake alo shego do ango wo ye fra mindi ko sonzani shibi kala ngo kabi ala yenda ma sonzani shi ke fra oh mimi do manogo kono do ngo manogo kono malmage wona be manogo jalade do ka neta kene rodo o alaje donc sisa on ga nyefo o ko ne benga do be ne bo de bla o benga bara o ka ko ka sira e makere kunana boake ka pme arajo la ambo arajo la boake ko o ngo boake ko o ngo depuis 84 ne shukelenji boake jamuru la 84 o 84 e ka do wele sai ko ya do be kalo kan vola o keri nyana de o kuma na sisa ma fole fle o ko ne pme arajo la subhanallah o ka fle mori do fana be kaninke ala ka do anu mawku janjo yere la ne kande de na e karamo mi bugule bona ko shewa maru ka kala ne no billahi machi na ye debeli bana ya bolo ko shewa maru ya blane machi na ye framu ya bolo ko wolo do shewa maru machi ay tege kaka afamna jo do bebe bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولو نعم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسفاده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يؤتين بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب مخير ونخير وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب رمم الأسراق وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب في الدمام وقنا عذاب النار يا الله يا جبار يا وحيد يا قهار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر لحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على أشرف المرسلين والحمد لله. أمي بلا جلفو مالك كنا مالك كوكا أني شو مالك